Arsa kitchen ma kung sugo krocho bare. Guni nga piang ho breakfast South Indian dosa. Masala dosa. Eje kijo nga go ready made dosa powder. Boy hare. Nika nga go প্রায় খোলইব লা 5-6টা দোসা লুনে রে যেবং আর ইথিব সে খাবা মুংব আধা ঘন্টা কিছু রেস্ট মা থাকো যে প্রেম বেচি দিব yakra mangagu de feelings ki jum rosi ro sin banyak pam rosi thong lum pu ba hare de ngagu yun shila ba chi pre no yun long pra me tilote chana de yun shila ti yoin je ba to orok dal মাছ কলে দে এখন নিম বাজুগই ঘরে ওরক ডাল এই জায়গাতে কালো সরষ হরজি এবং আগর রেফে হবো রেফ হবে আধা ইঞ্চি লক্ষিয়াম লক্ষিয়াম থেলতে ক্রাসওয়াই ক্রাসওয়াই ফিসে রেফে হবো মুসি চিন্তা চি পয়ে থেলতে để lo yo chạc cái thế là nhé em phải xịt cái lúng những cái mà thằng là tí cho nó bị cho ọc ra lắm có tí thằng có tiền 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 nó mơ dùng chỉ là bao nhiêu lên lâu chào đi sao cái tao đi nhân gì chỉ không phải đi ta ta cái nào ya si proprio una stiamo attivate che pura puri non non pian di tuo tutte toto hi yo pian non ti vedo qua io non devo fare per macchina ok poi andiamo a prendere stavo vedi go dosa lu ki ju tawa lo pian me non stick tawa maluho sein tawa ma chugera kore tawa ta thum ye kore non stick pa ta jibol long phra pala re ichu nga gu acha ku yo slap la long phra yo ya bya ho mo ke dosa go prank kha cha mra ninge dosa cha acha ka kai pon ni re le ma kya ke le acha ka kwa ye ki jo slap la bya ma long pya ba go chu ta ba mya long are tawa cha jo ki chu go fish long go shu ra sin ma ke prank ho mo noi dosa better ko thiba da ठीक है amya longi tawa cha kwa ta le ti jaga ni ki cha kwa ba ta to ni je temperature ko but fish shura re wo medium to low ma khabo dosa ko frame better ko wo ye thaka wo chit ke brush pya ho goya shaza kuma ko kre phra me re phra ke phra dia bu kwa ta le lo ma ko ready phra dia bu don to jog crispy phra de ba pya ma phreng ke ego masala go thema thi thang ke thêm thi thang lak tha tha na thi thang go pen bora tawa ko thi ko mra pya re long mo ta ko ke nya em mình làm hơn better ko South Indian breakfast untuk dosa cross haro ready made powder yu bolu po chane re jong better lu chuge bejal chain there jing ya chuge format pyao wo ready made we horare available je ready made powder yu bolu po chane be tenga buat jat thima
혹시 한 거 티버 뭘 빼야돼? ready. Nga video kali ke saro ko kung so kijo tare. So kali saro nga channel ko subscribe pianga like pianga share pianga.